कितलो कचरो चढ पयस न्हू पणजेच्यान 5 किलोमीटर स्वच्छ भारत नितळ गोय. Waste in Chimble has gone out of control with the garbage piling outside the material recovery facility at Indranagar and spilling onto the main road. And it has become an eyesore for the villagers as well as visitors visiting Chimble, with the area reeking of foul odor whenever one passes by that side. What is interesting is people have no fear of the CCTV cameras which is watching them. Instead, they dump their garbage right under the camera. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आयज आसा आमी चिमला. तुम्ही पळोवंक शकता प्रमोद सावंताचे स्वच्छ भारत नितळ गोंय कितले तून चलता ते कितले बरें चलता तेजे पळय. स्वच्छ भारत नितळ गोंय, गाय पाडे रेडे आनी मेन इंट्रस्टींग कितें कॅमेरा लायलेलो हांगा वयर. कितलो कचरो चढ पयस न्हू पणजेच्यान 5 किलोमीटर स्वच्छ भारत नितळ गोय. हे सरकाराक दिसना काय सरकार कुड्डो हेच कळना म्हाका. मेन प्रश्न हांगाचो MLA हांगाचो लोकल बॉडी सरपंच खंय आसात तांकां दिसना काय. हे डंपिंग यार्ड हो सनसोडो करपाचो हा नेक्स्ट हेंय कळना. म्हाका दिसता सरकारान बेगींतल्या बेगीन हेचेर दखल घालची आनी हेचेर एक्शन घेवचें. आमी आसा चिमला इंदिरानगर. MLAन सुद्दां लक्ष घालचें हेचेर.